पवित्र श्रावण मासर प्रथम सोमवार एवं एही प्रथम सोमवार रे आपण एहिठारे बांधि दियंतु एक जोड़ा सबुज रंगर चूड़ी एवं 24 घंटा मध्यरे देखंतु एहार चमत्कार। बंधु माने श्रावण मासटी भक्ति मर्यादा एवं एक पवित्र मास होइथाए। श्रावणर संपूर्ण मासटी रे भगवान भोलानाथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रारे रहिथांती। एमिति माना जाइथाए कि श्रावणर संपूर्ण मासटी रे भगवान भोलानाथंकर पूजा पाठ करिबा द्वारा भगवान भोलानाथ बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होइथांती। एही श्रावण मासटी भगवान भोलानाथंकर अत्यंत प्रिय मास होइथाए एवं एहार अनेक गुड़िए पौराणिक कथा एवं अनेक धार्मिक मान्यता मध्य रहिछि। सेथिपाई श्रावण मासरे जो माने श्रावण व्रत करिथांती सेमाने किछि नियम गुड़िकर मध्य पालन करिथांती। तेबे बंधु माने आजिर एही भिडियोटी बहुत सुंदर विषय वस्तु उपरे आधारित अटे। सेथिपाई एही भिडियोटी को निजर फायदा पाई आपण शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं जदि आपण माने भगवान शिवंकर परम भक्त होइथांती भगवान शिवं को विश्वास एवं भक्ति करुथांती तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। बंधु माने आपण माने जानती जे पौराणिक कथा अनुसारे आमर समुद्र मंथन होइथिला एवं एही समुद्र मंथन श्रावण मासरे होइथिला। तो एही श्रावण मासरे माँ लक्ष्मीकर मध्य उत्पन्न होइथिला एवं आपण माने जानती जे माँ लक्ष्मी को धनर देवी बोली कुहा जाइथाए। एही श्रावण मासरे भगवान भोलानाथ भूलोक को आसीथांती एवं जेउ माननको गृहरे भगवान शिव शंकरंकर पूजा करा जाइथाए श्रावण मासर व्रत पालन करा जाइथाए सेही घर को भगवान शिवंकर आगमन होइथाए। एही मासरे भगवान श्री विष्णु जोग निद्रारे चली जाइथांती एवं सृष्टिर संपूर्ण कार्यभार भगवान भोला शंकरंक उपरे रहिथाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा श्रावण मासरे केउ वृक्षरे आपण 2 जोड़ा सबुज चूड़ी बांधिबा द्वारा आपणकर समस्त मनोस्कामना शीघ्र पूर्ण होइथाए। एहा सहित आपणकर आगामी समय सुखरे कटिबा सहित जीवनर समस्त समस्या मध्य दूर होई जाइथाए। बंधु माने भगवान भोला शंकरंकु 3टी गछ अत्यंत प्रिय होइथाए एवं एही 3टी गछ को पूजा करिबा आपणको भगवान भोला शंकरंकु पूजा करिबा सह समान फल प्राप्ति होइथाए। शास्त्र रे एहा मध्य उल्लेख रहिछि जे भूलोकर मंगल साधन पाई एही वृक्ष रूपरे भगवान भोला शंकर एवं माँ पार्वती भूलोकरे अवतीर्ण होइछन्ति। बंधु माने सबुज रंगटी को सौभाग्य एवं उल्लासर प्रतीक बोली माना जाइथाए जहा आमर मन को शीघ्र आनंदित करिथाए। सबुज रंग को प्रकृतिर स्वरूप बोली माना जाइथाए एवं माँ पार्वती ही प्रकृति अटंती एवं भगवान भोला शंकरंकु पुरुष बोली माना जाइथाए। श्रावण मासरे भगवान शिव शंकरंकु चढ़ा जाउथिबा बेलपत्र दुब एवं भांग ए सबु किछि सबुज रंगर होइथाए। भगवान भोला शंकर सबुज रंग द्वारा अति शीघ्र ही प्रसन्न होई जाइथांती। श्रावण मासरे जेउ नारी सबुज रंगर चूड़ी पिंधिथांती सबुज रंगर वस्त्र धारण करिथांती सेही नारी को अखंड सौभाग्य प्राप्ति होइथाए। सेथिपाई कुहा जाइथाए कि सधवा नारी माने एही श्रावण मासरे सबुज रंगर वस्त्र एवं सबुज रंगर चूड़ी धारण करिबा उचित। विशेष करी जो माने श्रावण व्रत करिथांती सोमवारर व्रत पालन करिथांती से माने विशेष करी सबुज रंगर वस्त्र धारण करिबा उचित। आपण माने केबे भी लाल रंग किंबा कला रंग एवं धला रंगर वस्त्र धारण करंतु नाही। एही रंग गुड़िक द्वारा महादेव क्रोधित होई जाइथांती। तेबे बंधु माने सबुज रंगर चूड़ी बांधिबा उपायटी जदि आपण केवल गोटिए सोमवार भी करिनियंती तो आपणकर जन्म जन्मांतरर दारिद्र्यता गरीबी दूर होई जाइथाए एवं आपणकर समस्त मनोस्कामना मध्य पूर्ण होई जिवो। तो बंधु माने प्रथम वृक्षटी हेउची शमी वृक्ष। ध्यानर सहित आपण एही शमी वृक्ष विषय रे सुनंतु।
ଶମୀ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୋଷ କଷ୍ଟର ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶମୀ ଗଛର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଶମୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଲୁଚାଇକି ରଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ରହିଥାଏ ସେହି ଗୃହର ଅନେକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ଏକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଉମା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ଶମୀ ଗଛରେ 2 ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରିବନ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶମୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଭେଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ଶମୀ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ତେବେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ସର୍ବଦା ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୌତିକ ସୁଖର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଦୁଦୁରା ଗଛ। ଦୁଦୁରା ଗଛଟି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ କେତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦଶା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପାପ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଦୁରା ଗଛରେ 2 ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ କଷ୍ଟରୁ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ଦୁଦୁରା ଗଛରେ 2 ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଭୂତ ପ୍ରେତର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଦୁରା ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର କୌଣସି ବି କୋଣରେ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଭୂତ ପ୍ରେତର ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ବେଲ ଗଛ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ବେଲ ଗଛଟି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାଳରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାଳ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେହି ଝାଳର ବୁନ୍ଦା ବେଲ ଗଛର ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ବେଲ ଗଛର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନେକ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବେଲ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟିରେ ବେଲ ଗଛର ମୂଳରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବେଲଗଛର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତଥା ବେଲଗଛର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବେଲଗଛର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲଗଛର ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ସମାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ
जीवनर अनेक समस्यारू मुक्ति मिली थाए। तो आपण माने श्रावण मासर कोनोसी भी सोमवार दिन संध्या समय बेल गछरे एक जोड़ा सबुज रंगर चूड़ी बांधी दियंतु। तेबे संध्या समय एथिपाई कारण संध्या समय जदि भगवान शिव शंकर एवं माँ पार्वतींकर पूजा करा जाय थाए तेबे पूजार प्रभाव अनेक गुणा अधिक बढ़ी जाय थाए, अर्थात आपणकर मनोस्कामना अति शीघ्र पूर्ण होइथाए। तो संध्या समय आपण बेलगछ मूलरे एक घियर दीप प्रज्वलन करी तापरे बेलगछरे एक जोड़ा सबुज रंगर चूड़ी बांधी दियंतु। देखिबे बहुत शीघ्र ही आपणकर मनोस्कामना पूर्ण होइजिब। एवं श्रावण मासरे जेतेबेले आपण प्रभु भोला शंकर को बेलपत्र अर्पण करुछंती कम से कम 5टी पत्र को संपूर्ण भावरे परिष्कार करी धला चंदन रे सेही पत्र उपरे श्री राम लेखि सेही पत्र को भगवान भोला शंकर को अर्पण करंतु। एपरि करिबा द्वारा अति शीघ्र आपणक उपरे भगवान भोला शंकर प्रसन्न होइथांती। तो बंधु माने श्रावण मासरे एही 3टी वृक्ष मध्यरु कोनोसी भी गोटिए वृक्षरे आपण बांधी दियंतु एक जोड़ा सबुज रंगर चूड़ी। अति शीघ्र ही आपणकर मनोस्कामना पूर्ण होइजिब एवं आपणको भगवान शिव शंकरंकर विशेष कृपा मध्य प्राप्ति हेब। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननको भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखिबे।